In a statewide protest against alleged vote theft by the BJP government and the Election Commission, the Tripura Pradesh Congress Committee organized a demonstration in Agartala. The protest was attended by senior party leaders including All India Congress Committee Tripura State in Charge Saptagiri Shankar Ulaka and AICC Secretary and Tripura State in Charge Mr. Christopher Tilak. The central theme of the Congress protest is the accusation of vote theft. The Congress party alleges that the BJP government and the Election Commission engage in undemocratic practices in the electoral process. This demonstration is part of a larger statewide and possibly even nationwide strategy by the Congress party to highlight their discontent with the electoral outcomes, specifically following the 2024 Lok Sabha polls. The Congress broader campaign, as mentioned by Saptagiri Shankar Ulaka, is a Vote Chhod Gaddi Chhod rally, which is being conducted in various states. Similarly, Tripura Pradesh Congress Committee organized a demonstration in Agartala. The state leadership of the Congress also present at the event. The protest was attended by senior party leaders including All India Congress Committee Tripura State in Charge Saptagiri Shankar Ulaka and AICC Secretary and Tripura State in Charge Mr. Christopher Tilak, Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha, MLA Sudip Roy Barman and other party leaders. कम से कम 70-80 सीट में वो वोट चोरी करके जीते हैं। अगर वोट चोरी नहीं करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया अलायंस की सरकार बनती। हमारे सारे आंकलन यही कहता है कि हमारी सत्ता बनने थी, लेकिन ये लोग वोट चोरी करके सत्ता में आए। आज का जो ये प्रोटेस्ट है उसी के मामले के ऊपर है। हम पहले फेज़ में सदन में ये प्रोटेस्ट किए थे, पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किए। सेकंड फेज़ में हम हर राज्य में मेगा रैली कर रहे हैं, हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। तीसरा जो फेज़ होगा उसमें हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, हर गांव तक जाके तकरीबन 10 करोड़ सिग्नेचर हम राष्ट्रपति को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे। हम यही लोगों को यही बोलना चाहते हैं, ये सरकार जो अभी गद्दी में बैठे हैं ये वैसे नहीं बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन की मदद से बैठे हैं। ये हम लोगों तक पहुंच के उनको सचेतन करना है कि इनका क्या क्या कारनामा है। तो ये प्रोटेस्ट उसी के लिए आज त्रिपुरा में हो रहा है। हर देश में हर राज्य में ये प्रोटेस्ट चलता है। बीजेपी दावा कर रहे हैं क्या जो एसआईआर का इशू ने आप लोग उठाया, इस एसआईआर इशू में कोई मंत्री नहीं रहता है, वो इलेक्शन कमीशन के होते। तो इस विषय में वो लोग तो ये सफाई दे रहे हैं, उन लोगों को बोलने कुछ नहीं है कि इसका कोई मंत्री नहीं है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस जानबूझ के ये बात कह रहे हैं। आप लोग क्या बयान रहे हैं? देखिए, एसआईआर में तकरीबन 65 लाख लोगों का वोटर्स लिस्ट से नाम काटा गया। जो लोग मर गए बोले थे वो राहुल गांधी से चाय पी रहे। तो ये वो लोग हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं, इंडिया अलायंस को वोट करते हैं। ये इलेक्शन वैसे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इनका लोकप्रियता धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसलिए वोट चोरी करके वो जीतना चाहते हैं। हम इसका लोगों तक पहुंच रहे हैं और इनका जो भी कारनामा है वो उसका खुलासा करें। कल देखा गया 2 जगह पे कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर अटैक किया गया, एक तो बिहार में है, एक पश्चिम बंगाल में है। तो इस अब क्या बोलना चाहेंगे इसमें? कांग्रेस दोबारा घूम के कह रहे हैं जब बीजेपी हारने लगता है तो वॉलिस पोतर आता है। त्रिपुरा में भी हम लोग के खिलाफ वो लगातार ऑफिस को तोड़ रहे, अपने नेता को अटैक करते आ रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम एक गणतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक वे वैसे प्रोटेस्ट करेंगे। और भाजपा वो जानती है कि वो हार रही है, लोगों के बीच में वो नहीं है, इसलिए वॉलिस पोतर है। जहाँ पर देखा गया पश्चिम बंगाल बाई इलेक्शन में कांग्रेस सेकंड पोजीशन में आ गया था। तो इसके बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस रहते हुए भी वहाँ पे बीजेपी कैसे अटैक करता है वो कांग्रेस की पार्टियों के साथ? क्योंकि बीजेपी को कोई हरा सकता है, नरेंद्र मोदी को हरा सकता है, और राहुल गांधी हरा सकते हैं, कांग्रेस हरा सकते हैं, इसलिए वो कांग्रेस से डरते हैं। सारा देशे एक ही आवाज, भारतीय जनता पार्टी যারা দিল্লিতে ক্ষমতাসীন, আজকে ক্ষমতাসীন দল ভারতের নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে দেশের এবং রাজ্যের নির্বাচনগুলিতে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হচ্ছে। এই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার যে চাবিকাঠি ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনকে তারা একটা শাখা সংগঠন রূপে ব্যবহার করে তোতা পাখির মতো যা বলা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন তাদের নির্দেশ মেনে সেই কাজেই তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং দেখা যাচ্ছে আমাদের
রাজ্যেও ধীরে ধীরে এসআইআর স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন যেটা বিহারে চলছে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং আমাদের রাজ্য, এই রাজ্যগুলিতেও এসআইআর এটা ইলেকশন অফিসের পক্ষ থেকে গ্রহণ করার যে চেষ্টা, এই চেষ্টা মূলত শাসক দলকে সুযোগ করে দেওয়ার। শাসক দলের সুবিধাতে ইলেকশন কমিশন নগ্নভাবে কাজ করছে। তার বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে যে ভোট চোর, গদি চোর, মানে যারা বিগত পার্লামেন্ট ইলেকশন হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এই সমস্ত রাজ্যে ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীন হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে গদি ছাড়ার আহ্বান রেখে সারা দেশে কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় নেমেছে। আমাদের রাজ্যেও আমরা আজকে জেলায় জেলায় কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন আমরা এই বিষয়গুলি জেলা সাধারণ নাগরিকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে সারা রাজ্যের নেতা কর্মীদের এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সমর্থন নিয়ে আজকে আমরা রাজ্যভিত্তিক এই কেন্দ্রীয় জমায়েত আমরা শুরু করছি। প্রেস ক্লাব থেকে আমাদের এই র্যালি শুরু হবে। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল এটা মহাকরণমুখী হবে। আমরা যেখানেই আমাদেরকে বাধা দেওয়া হবে সেখানেই আমাদের এই কর্মসূচি চলবে। বিহারে কংগ্রেসের উপর হামলা হয়েছে কংগ্রেসের পার্টি অফিসে, এখন এটা সারা দেশের চিত্র। ভারতীয় জনতা পার্টি তারা জানে যে বিরোধী দলগুলিকে যদি তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম করতে দেওয়া হয়, সাধারণ মানুষ যেভাবে বিরোধী দলের কর্মসূচিতে যুক্ত হচ্ছে, বিশেষ করে বিহারে লাখো লাখো লোক জননায়ক রাহুল গান্ধীর এই যে ভোটের অধিকার যাত্রা, এই কর্মসূচিতে তারা সমর্থনে এগিয়ে আসছে, অংশগ্রহণ করছে। এই দেখে শাসক দল নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে তারা নির্বাচন থেকে যাতে সাধারণ মানুষকে সন্ত্রাসের মুখাপেক্ষি করে বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে রুখে দেওয়া যায়, তার জন্য জাতীয় কংগ্রেস দল বিহার রাজ্যে তার প্রধান কার্যালয়, এই কার্যালয়ে গিয়ে আজ আক্রমণ হচ্ছে, পুলিশের সামনে আক্রমণ হচ্ছে। দেশের নিরাপত্তা, দেশের আরক্ষা প্রশাসন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি সম্পূর্ণ মদত জুগিয়ে যাচ্ছেন। ওনার উস্কানিতে আজকে সারা দেশে এই শাসক দল বিরোধীদের উপর আক্রমণ করে। শুধু তাই নয়, স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট সংগঠনগুলিকে দিয়ে ইডি, সিবিআই, এনআইএ সমস্ত কাজে এই স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন আজকে তাদের হাতের পুতুল, তারা যেভাবে নাচাচ্ছে সেভাবে নাচছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতি The demonstration is part of a broader strategy by the Congress to vote its discontent with what it claims are under-democratic practices in the electoral process. The party leadership addressed the media and public during the protest, while MLA Sudip Roy Burman addressed his speech despite heavy rainfall, elaborating on their allegations and future course of action. সমস্ত ডেটাগুলো চুরি হচ্ছে। অপোজিশন যারা করে বিরোধী দলের সমস্ত ডেটা তারা পেগাসাসের মাধ্যমে চুরি করছে। পাবলিক মানি, আপনার পাবলিকের মানি কর্পোরেট ট্যাক্স অর্থাৎ জিএসটির মাধ্যমে চুরি হচ্ছে এবং आर्मी का क्रेडिट वो एयरफोर्स का ड्रेस पहन के उनका क्रेडिट चोरी करता है। तो यही है इनका चरित्र। तो देशवासी हमने बहुत बड़ा गलती की। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আজকে আমাদের জানা দরকার দেশে এখন একটা অরাজকতা, এই অরাজকতার নমুনা পিছনে আমি অনুরোধ আমি জানি না যারা চিৎকার করছে কিছু কুকুর ছাড়া এখানে এসেছে, কিন্তু দয়া করে পুলিশকে অনুরোধ করবো ভাদ্র মাস, এই ভাদ্র মাসের জন্তুগুলোকে একটু দূরে পাঠান। এরা ভাদ্র মাস এলেই ভাদ্র মাসের জন্তুগুলো চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, প্রোগ্রামগুলো দেশে ডিস্টার্ব করে। কাজে এদেরকে ট্রিটমেন্ট দরকার। চিৎকার চেঁচামেচি করো, আর বেশি দিন নাই। সব লক্ষ্য ম্যাপিং হইতেছে, চিৎকার বন্ধ হয়ে যাবে।
তখন আবার আরেকটা চিৎকার উঠবো, ও মা গো, ও মা গো। এই চিৎকারটা উঠবো, চিন্তা নাই, বেশি দিন নাই। এই অরাজকতার অবসান দেশবাসী সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেবেন আমাদের। অর্থনৈতিক ফেল, দেশের বিদেশ নীতি ফেল, সিন্ধুর অপারেশনের সময় এই যে এতগুলো দেশ ভ্রমণ করতে, আজকে প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে নোট সেকশন হয়ে যায়, সিকিউরিটি কাউন্সিলের, ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলের কো চেয়ারম্যান পোস্ট পেয়ে যায় পাকিস্তান। কি ফরেন পলিসি! এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তাদেরকে ঋণ স্যাংশন করে। কিসের কূটনীতি, কিসের ফরেন নীতি! আজকে আমরা এখানে গাজার মতো একটা স্বৈরাচারী, একটা মাস কিলিং হয়, শিশু মারা যায়, মহিলা মারা যায়। আমাদের ফরেন পলিসি কত বড়! 14টা প্রাইম মিনিস্টার আমরা প্যালেস্টাইনের সপক্ষে কথা বলতাম, বিরোধীদের উপর আড়ি পাতা লক্ষ্য রেখে ইসরায়েলের কাছাকাছি গেল, সমস্ত ফরেন পলিসি চেঞ্জ করে। কিন্তু আমাদের সংকটের সময় হাউডি মোদি, আপনি বার ট্রাম্প সরকার, কেউই তো এগিয়ে এলেন না, ভারতবর্ষের পক্ষে সবার করে কথা বললেন না। देश का फौज जब उनका हाथ पाकिस्तान के गर्दन में था, ट्रंप ने फोन किया, 24 घंटा समय दी, और हमको पता है कि 24 घंटा नहीं लगा, 5 घंटे में युद्ध विराम हो गया। क्या ना? কারণ কি কি বাধা আছে? আদানিকে বাঁচাতে হবে। चाहे जितना भी हमारा टूरिस्ट को मार लो, ट्रंप ने बोला हमने युद्ध रुकवा दिया। कब? जब हमारा फौज, हिंदुस्तान का फौज, उनका हाथ पाकिस्तान के गर्दन में था, उस वक्त युद्ध विराम घोषित हुआ। এটাই হচ্ছে আমাদের 56 इंच का प्रधानमंत्री, ये कायर प्रधानमंत्री। इससे पहले 14 प्रधानमंत्री देश शासन किया, ऐसा माफी प्रधानमंत्री हमने बिल्कुल नहीं देखा। ट्रंप का नाम उच्चारण नहीं करता है, ट्रंप का नाम नहीं लेता है, राहुल जी का नाम। आप बोलो ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो ट्रंप लेकिन नहीं, उनका साहस नहीं है। क्यों? अदानी का जो केस है, अदानी को बचाना है, जो केस वहां पे वारंट इशू हुआ है, उनको खुश रखना है। आज के ये अमेरिका 50%। This content is marked by significant political friction and accusations between the ruling BJP and the opposition, particularly the Congress. Reported by Amit from Agartala, Chinkhorang.